Ah, wala na. Ah, sige. Parang ito, parang type. Tayo 9 weeks. Dalawang set pa. Gawin nyo 5. Volleyball. Go, 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 go. Nice one. Dapat 21 finals. Matuloy. Ten pa. Thank you. Go, go.
Nine all? Oh my God. Last na. Last open. Nag-20 all? 20 all yan? Panalo siya? Ito, magkawan naman bro. Likod-likod mo lang. Lamang kayo, ano? Nakabot pa? Likod mo lang ah. Bal. Taas kalawa. Likod. Good, yan. Nice one! Good. Pass. Oy! Good. Oh!
Paano lang? Long time. Happy New Year. Happy New Year.
isa. Nice one. Go. Yan. Good. Yan. Pakalo. Yan. Abol. Yan. Good. Yan. Sige lang. Last. Go. Good. Ay. Galing. Sayang, konti lang.
Wag! Dito na, court 2. Pumunta na lahat ang free, player ng court 2. Actually, kasi alis na kasi. Kaya nga, lahat ng players. Hindi, mag-awards night na daw. Aalis na to eh. Alis na kasi si Gege eh. Sige na, award na. Picture ka pa, malina pa yung mga masters natin. Sige ba? Sige na. Ayan na. Hindi ba lang nasa yung wizard? Ha? Yung wizard? Picture Willie, ano? Sige. Picture mo na si Gege. Go, go, go. Picture na kayo, sir. Ayos na ba? Oo, hindi, mawawala na yan. Sorry na kasi sila. Walang magsabit sa kanila. Ang ganting hindi ang seryoso. Ako ang kanya sarili ko. Okay, for the first runner-up for Group C. Video. Sarili ba? Live. Sige, live mo na. Group C. Willie, Gege. Willie, Gege. Picture natin. Picture. Parang kaya. Picture na ikaw na. Asan si Gege? Gege! Willie Gege for the first runner-up in Group C. Pero mo ko. Yung banner. Ayan na yun siya. Yung banner. Yan na, kanina. Ito po. Nasaan yung banner?